Rot dong, rot. Bang, talang jauh rot dong. Karena dia ada. Di mana tuh sampai 이렇게 자리가 rot dong, rot. Bang, talang jauh rot dong. Karena dia ada.
बाय जों दिनै DSF South East Divisional Committee जों कायसा आरो दिनै कायसा साफाई अभियान हाय जों खालायखा जों सुगाङाव मिटिं खायो एजेन्डा पास खालामनायनि परे जों फार्स्ट टाइम जों दिनै फुंनि 7टानि सिम जों मान्दाय हस्पिटालाव सेंलायखा आरो सेंलायबाय जों आरो जत साफाई कमप्लिट खायो फाय परे जों मान्दाय बाजार सिना जागाव सिनि मांस फालमा जागा टक फालमा जागा आ जागा रग जों आबरंनोबो जों मतामति आरो मांस मुसो पाइनो थाखायके बलायके बाहायमोन गाबो कुनु आइफनो कामैया गाबोन बागै जों दिनै किसा आरो बिसु पाबदाराव रेखा किसा मिसा जों आरो साफसाफै खाय खाफा गाबोन परे जों पाइमनि यागला हायनि हे जों सिनि मान्दाय आरटी ब्लक अबसिनि कायसा जोंनो नायखलमानि नकफां अबनो हायनो जों वानसुक लेखा जों जागाव फायै अबनबो जों साफसाफै खायलेखा बे पाबदा साबदा किसा लायै जों दाबो पाइमनि दिगि थां दङ जों जागाव साफाई खायमै जागाव जों सिनि अल South East DSFनि जत आदंराव फाय मानजामन बागै जों जतन हामबाय ताइ चिनाव जागा विशेष करे जों चिनाव South East निङै तिनि ताखौ मंडलार प्रेसिडेन्ट ब ता बर्तमाननि South East नि प्रेसिडेन्ट अ जागा फाय मानजाखा सिनि यां बिको GS दङ सिनि South East निङै संगीत देब्रमा अ जागाते गोबां भाइस प्रेसिडेन्ट दङ सिनि अमित ताइ जिकु अब हायरो गोबां मा सिनि अरते मेम्बार गोबां फायजाक ताइ अ जागा फायजाक अबरं जतन हामबाय दिनै सिं अर मानजामनि बागै आं आबनो कयनामो संगो जों तिनि अर सिमिं खायगला जों तिनि फार्स्ट रुवारंखा जों आबनि परे जों तैसा धीरे धीरे जों खायनाय दिगिबो थानाय जों तिनि अ जागा खायखा जों खोना ताइ मान्डे स्कुल टंख सिनि टारगेट नाजा जों ताइ मान्टि स्कुल टंख गोबां मा सिनि ताइ नाजांनाय जागा जों टंख जों आ जागारावबो जों थानाय जों तिनि फार्स्ट टाइम अबनो सुंगितो नोंनि मुं किता मुंखा आनि मुं रेनु देब्रम आं सेन्ट्रेल कमिटिनि পাবলিক সিটি ইনফরমেশন সেক্রেটারি এর তরফ থেকে মান্দাই পিএসসির তরফ থেকে আমরা আপনাদের ধন্যবাদ জানাই আপনাদের এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য এইখানে ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশনের তরফ থেকে আপনারা যে উদ্যোগটা নিয়েছেন আপনাদের নিজেদের তরফ থেকে সেটা খুব ভালো উদ্যোগ আমরা চাই এই উদ্যোগটা এই কাজগুলো আপনারা প্রত্যেক বছর জারি রাখুন আপনাদের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে আমরা যেটা করছি সেটা আপনারা করছেন খুব ভালো লেগেছে এখন ইয়ং বয়স থেকে এটা যদি করেন তাহলে এটা কন্টিনিউ করুন এটাই আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আর এছাড়া কিছু বলার নেই ধন্যবাদ করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি